जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ फेब्रुआरी 29 तारीख बार हूँ शुक्रवार कुंभ 17 दिन एवं तिथि हूँ पंचमी तिथि मल चित्रा नक्षत्र एवं चंद्र हूँ तुला चंद्र। तो आज सूर्य उदय हेबे 6:10 मिनिट्रे एवं अस्त हेबे 5:48 आउ आज तिथि रे हेउची आज दिनटी हेउची ओंकारनाथ सीताराम दासंक जयंती। तार आसंतु आज भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने आज मु जो वीडियो नेकी आइछि तार विषय वस्तु होउछि केउ मंदिर रे बाजे नाही शंख। त आपन सुले आश्चर्य लागुथबो ना, शंख तो सब मंदिर रे बाजे, छोट हो बड़ हो जहा भी हो सब मंदिर शंख बाजे, किंतु एही मंदिर रे काहे की बाजे नाही शंख। आसंतु जानिबा को मंदिर आउ शंख न बाजिबार कारण कोन। ए वीडियो देखंतु, संपूर्ण भाव देखंतु, भल लागिबो, निश्चय भल लागिबो। ताहले आसंतु वीडियोटा कंटिन्यू करंतु आउ शेष पर्यंत न देखिले वीडियो जानि पारिबे नाही। त आसंतु जानिबा काहे के ए मंदिर रे बाजे नाही शंख। हिमालय पर्वतांचल रे अलकानंदा नदी कूल रे अवस्थित बद्रीनाथ मंदिर रे पूजा पांती विष्णु। विष्णु का मूर्ति होची बद्रीनारायण। कला शालग्राम पत्थर निर्मित 1 मीटर उच्चर विष्णु मूर्ति स्वयं आविर्भूत हेउथबा कहा जाय। सेति लागि एही क्षेत्र हेउची अष्ट स्वयं व्यक्त क्षेत्र मध्य अन्यतम। मंदिर रे बद्री वृक्ष तले ध्यानमग्न अवस्था बसिचंती भगवान बद्रीनारायण। मस्तक उपरे रहिछि स्वर्ण चांदुआ। अत्यधिक ठंडा जोगु 6 मास बंद रहे बद्रीनाथ मंदिर एवं भक्त माने ठाकुर दर्शन पाती निकटवर्ती ज्योतिर्मठ रे। मंदिर को उठिबा पूर्व स्नान गृह परिसर रे थिबा तप्त कुंड रे स्नान करती भक्तगण, जार जल वर्ष सारा रही थाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड माने गरम उत्तप्त रही थाए, सेथिपई ताकू तप्त कुंड बोली कहा जाए। एही जल रे औषधीय गुण थाए बोली शास्त्र मतरे वर्णना अछि। आसंतु जानिबा एही मंदिरर इतिहास विषय किछि। इतिहास अनुसार नवम शताब्दी रे तीर्थ यात्रा रे हिमालय अंचल को आसीथिबा आदि शंकराचार्य अलकानंदा नदी गर्भरु विष्णु को मूर्तिटी को पाई तप्तकुंड निकट गुंफारे स्थापना करथिले। 16 शताब्दी रे गढ़वाल राजा मंदिर निर्माण करी मूर्ति को प्रतिष्ठा कराइले। आसंतु एबे जानिबा एही मंदिरर किछि किंवदंती विषय रे। किंवदंती कहे बद्रीनाथ पीठ रे 200 वर्ष धरी भगवान विष्णु पद्मासन रे ध्यानमग्न रही तपस्या करथिले। तांको छाया प्रदान पाई पाखरे ठिया होई रहिथिले स्वयं मां लक्ष्मी, जहाँकि परवर्ती समय रे बद्री वृक्ष रूपे दंडायमान अछंती। चारिधाम तीर्थयात्रा रे पुण्य अर्जन होई थाए, तेणु केदारनाथ सह बद्रीनाथ दर्शन भक्त माने करि थांती। एही मंदिर रे केवल शुष्क फल ही भोग रे व्यवहृत हुए। मिश्री, काजू, किशमिश आदि शुष्क फल एवं तुलसी प्रसाद भाव अर्पण करा जाए बद्रीनारायण भगवान को। मंदिर एक नियारा परंपरा है भारतर अन्य एक प्रांत केरल नम्रगिरी ब्राह्मण होउचंती बद्रीनाथ मुख्य पूजक। तो आसंतु जानिबा सांग माने काहेकि एही मंदिर रे बाजे नाही शंख। शंख तो आम सब मंदिर रे बाजे, किंतु एही मंदिर रे काहेकि बारण अछि, काहेकि से सब करा हुएनी आसंतु जानिबा। सांग माने मो गीतांजलि आसी जाइछि आज पूरा पूरी नुआ वीडियो नेकी। सांग माने आजिर वीडियो बा टॉपिक जहाँ भी कहि पारिबे पूरा अलगा अछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, भल लागले लाइक शेयर कमेंट निश्चय करिवे। तारे आसंतु जानिबा शंख काहेकि बाजे नाही एही मंदिर रे। तो डेरी कहीं करवा, आसंतु वीडियो को संपूर्ण देखिबा। देखि सारला परे ही जानि पारबे जे शंख काहेकि बाजे नाही एही मंदिर रे। आसंतु ताहले एही मंदिर रे बाजे नाही शंख, जानंतु एहा पछरे रहिছে एक बड़ रहस्य जहाँकि समस्त जानिचंती। एही मंदिर ना सुनिबा मात्रे घंट घंटी एवं शंख बाजिबार शब्द मन को आसे, किंतु एमिति एक मंदिर अछि जेउठी शंख आदौ बाजे नाही। एमिति एक धाम हेउची बद्रीनाथ धाम, जहाँकि आम 4टी धामरु अन्यतम एक धाम। एही मंदिर रे आरती हुए बिना कौनसी शब्द रे। यार कारण अनेक लोक पचारिछंती,
ତେବେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ନ ବାଜିବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ହେଉଛି, ପୁରାଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତ ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏଠାରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ, ଏହାର ଶବ୍ଦ ପର୍ବତ ସହ ବାଜି ଇକୋ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବରଫରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କିମ୍ବା ବରଫ ଝଡ଼ ଏପରିକି ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧୁମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ତୁଳସୀ ଭବନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖଚୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜିନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମେ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଜୀଉଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏହା ଦେଖି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବା ସ୍ମରଣ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବା ପରେ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ଅଟପି ଏବଂ ବିଟପି। ଅଟପି ଏବଂ ବିଟପି ନାମକ 2 ରାକ୍ଷସ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଅଟପି ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଏବଂ ବିଟପି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇ ଶଙ୍ଖରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେବେଠାରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।